لہذا انہوں ڈسکس کرنے کی لوڑ نہیں. میں صرف انہاں نال گل کر رہا ہے اس کونے تو لے کے اس کونے تک اور میرے پچھوں لے کے سامنے حضور دے غلام جڑے کھڑے نے انہاں نال گل کرنی ہے. کیا بحیثیت مسلمان ہون دے کدی کوئی مومن یہ غور کر سکتا ہے کہ حضور نال بھی پیار ہوئے تے حضور دی نبوت دے دشمن نال بھی پیار ہو؟ پھر اس مسئلے نو آپ سمجھا جائے، یہ سمجھا جائے جو جتھے لگے اتنے ٹھیک ہے. علامہ صاحب بڑی اچھی گل کر رہے سن. ایک مرض ہے معاشرے کے جڑا جتھے لگے اتنے ٹھیک ہے، جڑا جتھے لگے ٹھیک ہے نا مطلب ہے پھر تسی فصل لاؤ جاتے ہو تسی بھی ٹھیک ہو، تواڈے فصل وچ کوئی جناب بکریاں چھڑ دے وہ بھی ٹھیک ہے. تسی آکھو گے میں جناب پوچھ لواں گا جن نے میری جناب فصل کا نقصان کیتا. تے ہر بندہ پھر منیا نا کہ ہر بندہ جڑا جتھے لگے ٹھیک ہوئی نہیں. چور بھی ٹھیک ہوئے تے گھر دا مالک بھی ٹھیک ہوئے، ڈاکو بھی ٹھیک ہوئے، لٹن والا بھی ٹھیک ہوئے، لٹی جڑ والا بھی ٹھیک ہوئے، مارن والا بھی ٹھیک ہوئے تے مریض والا بھی ٹھیک ہوئے. لہذا ایک دڑا رکھنا پینا. اے جڑا دوویں پاسے پیر رکھنے والا کام ہے نا یہ منافقین دی علامت ہے. قرآن کہندا ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ الا اللہ ولا الہ الا جڑے درمیان میں تذبذب دا شکار ہونا ادھر جان نہ ادھر جان اے مومناں دا شیوا. اللہ دا قرآن پڑھیے محبت نال ذرا ایک بار نعرہ لاؤ لبیک لبیک. پر جدوں کتے محفل تے جاؤ نا خطیب ہوئے نقیب ہوئے یا نعت خان ہوئے قاری ہوئے وہ بیچارہ جدوں پانی چانی پینے لگے نا کیمرے نو بندہ کوئی سجے کبھی بھی کر لینا ہے کہ بھئی یہ انہوں نے خودکشی واسطے کوئی زہر تے پیٹ نہیں لگا کہ تسی ریکارڈ کرنا ہے کہ بھئی انہیں پھڑکے گا تے یہ بھی ریکارڈ کرنا ہے. اس واسطے انہوں کوئی سجے کبھی گھما لیا کرو تاکہ بندہ خاص طور پر پانی چانی پینے لگے یا پھر کدی ہے کہ بندے کو کھان بھی آ جاتی ہے نقصان ملتا ہے نچ آ جاتی ہے. یہ تسی انہاں چیزوں کو ویسے نوٹ کر لیا کرو تسی ساڈے بھائی ہو تے باقی اللہ تعالی جزا دے. سبحان اللہ میری گل خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. البتہ تاکہ کانے واسطے بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی دے اللہ نے میرے تے تیرے کریم آقا عالم نے جناب آلو ساڑھے واسطے جو بیان فرمایا ساڑھے واسطے حجت ہے. قیامت دی سریر تک کوئی ہونے تبدیلی لے آنا چاہے کوئی کوشش کرنا چاہے نبی تعویلہ گھر کے آوے کہ ہن جہاد دی ضرورت رہی ہے اور تلوار والا نہیں قلم والا جہاد چلے گا. ہونا کہ جناب آلہ فلانی چاہیے چیز ایک نہیں ہے بدل جائے گی. اسیوں نو کہنا چاہتے ہیں قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا اور میرے آقا نے فرمایا میری ختم نبوت دے معاملے کے اندر زمین دو بکریاں بھی سجنے ٹکار سکتی ہیں یعنی اختلاف نہیں کر سکتی ہیں. جناب اعلیٰ جب میرے تیرے نبی رحمت نے فرمایا میں آخری نبی سوا لکھ نبیوں نے جناب اعلیٰ جی کا تعارف کرایا آخری نبی قرآن جی نے بارے فرمایا ما کان محمد ربا حاتم من رجالکم ولکن رسول اللہ
خاتم النبیین جنہوں رب کائنات جناب آخری نبی آکے جنہیں خدا کر گیا انا خاتم النبیین ولا نبی عبادیہ جنہا اپنے آپ رو خدا کے آخری نبی رب فرماونے آخری نبی پھر کوئی اٹھ کے جناب اعلیٰ میرے آقا دیا گلہ دے اندر ردو بدل دی کوشش کرے اسی انہوں کہنا چاہنے او بھی دیوں دے حواری بھی جان جہاں میں سانو کسی بھی گلتے توجہ کرن دی لوڑ نہیں ہے جدو ساڑھے آقا مولا نے فرما دیتا میں آخری نبی تے پھر میرے آقا دی زبان ساڑھے واسطے قرآن او میرے آقا دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کس اور دا بیان چکا لگتا ہی نہیں کس اور دا بیان چکا لگتا ہی نہیں کس اور دا بیان چکا لگتا ہی نہیں یہ علماء کرام بیٹھے رہا مالک بن نویرہ نکیس جناب علیہ مالک بن نویرہ نکیس جس ویلے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں اندر آیا کہ ناحق بندے نو مار دیتا ہے جناب خالد بن ولید رہا جناب اعلیٰ باوجود اس دے کہ جدوں انہوں پکڑیا گیا اور نماز نہیں پڑھتا سی فلاں 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 جناب اعلیٰ آپ نے پوچھیا حضرت خالد بن ولید تو جناب اعلیٰ تسی کس واسطے جناب انہوں ماریا وہ تو نماز نہیں پڑھتا سی انہیں کیا جی انہیں میں نے کیا کہ تیرے صاحب نے ساڑھے تے زکاة لازم کی تھی جس وجہ انہیں حضور نو میری طرف ہی منصور کیتا کہ صرف تیرے نبی نے میرے تے منصور کیتا آیا اس ویلے میں نہیں مناسب سمجھا کہ انہوں مسلمان سمجھا جایا مومن تے وہ ہوتا ہے جو آقا مولا لو اپنے آپس دے کائنات ساری نالوں زیادہ وڈی حجت منے یہ اے دلیل پیش کی تھی صدیق اکبر نے فرما تو جو کیتا ہے ٹھیک کیتا ہے یہ صاحب حکم دے لفظ دے ہوتے دور لائی جا سکتی ہے مالک بن نویرہ دی تے جڑے آکے آخر جناب اعلیٰ کیا حضور نے تے فرمایا سی جہاد ہے لیکن جناب ہن زمانہ بدل گیا ہن تلوار والے نہیں ہن قلم دے جہاد دی لوڑ ہے ہن فلانے نہیں تے فلانے مزاج نہ جناب ضرورت ہوئے گی پھر آکے کفر دی چاپلوسی کرے جس یہود و نصارہ نو میرے کریم آقا فرمانا کہ جناب اعلیٰ انہاں نو جزیرت العرب وچوں کڈ دیو تے جناب اعلیٰ انہاں نو جڑا بندہ اپنے سر دا تاج بنا لوے کوئی انہاں دے بارے نرم گوشہ رکھ لوے کوئی انہاں دے بارے نرمی رکھ لوے تو سانو آکے مسلمان بھی سمجھو سانو جناب اعلیٰ دین دا خیر خواہ بھی سمجھو اسی بس اتنی گل کرنا چاہتے ہیں ہوئے مسلمان تے ختم نبوت واسطے کم نہ کرے ہوئے مسلمان پیر بنے مولوی بنے صوفی بنے چودھری بنے راجہ بنے چٹ بنے گجر بنے ملک بنے اپنی برادری کا وڈیرا بنے ہوئے اپنے آپ رو کلمہ طیبہ پڑھن والا سلامن والا حضور دی عزت دے مسئلے میں جناب اعلیٰ مداہنت تو کمل ہوئے آقا دی ناموز دے پہرے دے معاملے دے اندر جناب اپنے مفادات رو ترجیح دے ہوئے آکے جناب ہم تو صوفی لوگ ہیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ہم تو جناب اعلیٰ پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ایسے بندے کے بارے جو ہے آؤ تو 14 صدیاں پہلے لے چلا فیصلہ سناؤں تو پہلے میرے تیرے کریم آقا مسجد شریف تشریف لے آئے تے مسجد حضور دے کاری آقا دے غلام حضرت سالم قرآن پڑھ سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت سالم قرآن پڑھ حضور آئے دروازے کھڑے ہو گئے تلاوت سن دے رہے جب تلاوت بند کی تھی میرے آنکھا نے آسمان میں ہاتھ اٹھا کے آگیا یا اللہ تیرا شکر تو سالم ورگے کاری میری امت عطا فرما وہ کتنا بڑا کاری ہو رہا ہے یہ قرآن سن کے قرآن والا نبی بھی خوش ہو جس ٹائم یہ ماما دی سرزمین ہے یہ دے ختم نبوت دی فیصلہ کن جنگ واسطے صحابہ آئے حضرت سالم بھی انہوں نے وچ نال
اچھا ایک ہو گئے قاری مولوی صاحبان پڑھن پڑھانا نال پیرن بھی ایڈ کر رہے ہیں جو شرکائے بدر سن بدری صحابہ سن حضرت صدیق اکبر نے خود قانون بڑھایا سی کہ انہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جنگ شرکت کی تھی تے اس جنگ جہدے چ رب دے فرشتے باقاعدہ اترے مسلمانوں فتح میسر آئی لہذا انہوں آئندہ کسی جنگ تے نہیں بھیجنا انہوں اتنے رکھنے انہوں مدینے دے اندر جناب انہوں تو برکت حاصل کی جائے گی یہ بس اللہ اللہ کرن گے آج بھی بولیے چاہیے یہ مدینے دے مشائخ ہیں یہ مدینے دے مشائخ نے انہوں کدے نہیں کرے لیکن جب ختم نبوت کے پہرے کا معاملہ آیا تو صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا فرما ہن بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے مسئلہ حضور دی ختم نبوت دا ہن سارے نوں جانا پے گا وہ بھی آئے سوال یہ ہے کہ بدری صحابہ مدینے دے مشائخ تے ختم نبوت واسطے نکل کے آون تے پاکستان دا اپنے آپ کو جناب پیر تے مشائخ سداون والے جڑے ہیں وہ اکھن کہ نہیں جناب ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے ہم تو بالکل پرامن لوگ ہیں ہم تو صوفی لوگ ہیں میں کہ کیا تہاڈی صوفیت امام حسین پاک دی صوفیت نال وڈی ہے داتا سرکار نے فرمایا حضور دی امت دے سب تو بڑے صوفی سیدنا صدیق اکبر سب تو بڑا صوفی کہتا ہے جاؤ جا کے ختم نبوت دے معاملے فیصلہ کون جا کے شرکت کرو جے اگر وہ دین تے واپس آن تے ٹھیک ہے نہیں تو دوڑ لا دیو اے کاش کہ پاکستان دے ریاست دے اندر کوئی صحیح معنی دے اندر اسلام نافذ کرتا تے تو ایک بھی ختم نبوت دا منکر تے ٹردا پھردا رہندا اس واسطے انہاں دا حکم ارتداد ہے زنادقہ دے یہ زندیق نے یہ مرتد نے یہ عام کافراں دی طرح کافر نہیں ہے خیر میں گل سنا رہا ہوں کہ وہ قاری جن کی قرات پہ حضور خوش ہوئے وہ آئے قد اتفاقاً انہوں نے لمبا سی اتنا لمبا قد سی کہ گھوڑے تے بیٹھتے سن تے پیر زمین حضرت سالم انہوں نے کہا آگے بدو اگے بڑھ کے لڑو کسی نے تانا مار دیتا یا تانا نہ کیے کسی ازرا ہے فنن گل کر دیتی کسی ساتھی نے کسی نے آپ تو آڑے قد لمبے نے 80,000 ہیں چاہے 10-12,000 دے کہ لاکھ تو زیادہ بندہ ہے جس ٹائم کو تیر آون گے نا تو اڈیاں لتاں وڈیاں نے تسی تے نس جاؤ گے تے ساڈا کی بنے گا اینی گل بھی برداشت نہیں آپ سواری کو اتر کے آپ نے سارے لشکر تو اگے جا کے زمین کڑا کھو دیا پنیاں تک اپنے آپ کو زمین گاڑ کے مٹی پا لی فرما ہون چلو تسی ٹر کے لڑو گے میں جم کے لڑا تہاڈا نہیں پتا تسی کتے جان دینی ہے میں اتنے ہی جان دیاں گا تاکہ پتہ چلے کہ جناب اسی واپس جان واسطے نہیں آئے اسی حضور دے نام تے قربان ہو واسطے جناب یارا قربان بھی ہو گئے شہید بھی ہو گئے لیکن قیامت دی سویر تک حضرت سالم نے سارے قاریانوں سارے پیرانوں سارے مولویانوں نہ چھوڑے آؤ جدو حضور دی عزت دا مسئلہ آ جائے پھر پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھی ڈا کے نفع کیے تے نقصان کیے کیونکہ جے کر یار دے نام دا ملے دانا
انہوں نے اپنے آپ کو گھر بند کر لیا کہ میری آواز اونچی ہے، فطری اونچی آواز ہے، ہائے میرے عمل لٹے گئے، برباد ہو گئے، میں حضور کے اونچا بول پہ کہ میرے آقا انہوں نے کھانا آ کے فرمایا تو انہوں میں شامل نہیں ہے۔ پھر جناب آنا جناب ایک اور موقع دے جو سرکار نے فرمایا اللہ تکبر والے بندیاں نو قیامت دن سخت و حقیر بنائے گا۔ پھر بند کمرے وچ بیٹھ کے رونا شروع کر دیتا تے میرے آقا پھر آیا فرمان کس واسطے تو پریشان کہتا ہے یا رسول اللہ میری خواہش ہوتی ہے میرے کپڑے چنگے سواری چنگی۔ میرے بھی تکبر ہوئے گا تو پھر میں تو نہ بچیا، حتیٰ کہ میرے آقا نے خود انہوں جنتی ہون دی گارنٹی حضرت ثابت بن قیس یہ بھی لڑ رہے سن ایسے ہی امامہ ہے آئے آئے جڑے کہنے نا جی ساڑھے ہاتھ ہے کی ایسی لڑ پئی ہوئے مسلمان خدا دی قسم ہوتی بوٹی بوٹی حضور واسطے لڑ دی حضرت جناب ثابت بن قیس جناب لڑ دیا تلوار ٹوٹ گئی، تلوار ٹوٹی آپ کے جناب ایک دشمن نے آپ دیوار کیتا ہے بچن لگے تھے انہیں جناب آپ بھی لگ دو تیوار کیتا آپ بھی حضرت سالم نے طرح پڑے آپ نے زمین اچھ گاڑیا ہویا سی اب بچن لگے جناب لیکن لت کٹ گئی اس ویلے لت کٹی تے دشمن دوڑن لگا اور پیچھے تیر بھی نہیں پیا جناب ماریا جائے ایزا بھی نہیں جڑا ماریا جائے وہی اپنا پیر کٹیا کٹ کے چاند دشمن کو جناب آلہ ماریا پیچھے اور زمین تے گریا مر گیا آپ نے جناب اپنے کٹے آئے پیر نو دشمن تے مار کے قیامت تک نہ چھوڑیا ہوئے رسول اللہ دا غلام اور دی پوٹی پوٹی حضور دی عزت دا تحفظ کر دی وہ مر جانا ہے پر ناموس رسالت دے پہلے تو پیچھے نہیں جانا یہی کہنا ٹر جانا کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا بسے ساڑھے کچھ ایسے بے وقوف ہوتے ہیں بولی سے بات کرنے میں کیا ہے میں کہ گل دی کچھ نوعیت ہوتی ہے کچھ گلیں ایسی ہوتی ہیں جنیاں سنیاں کیا ڈسکس کرنا ہوتی اجازت بندہ نہیں دے سکتے میں ایک مثال دے رہا بتی ٹوار دے اندر اللہ نہ کرے کسے بندے دے بارے کوئی کہہ دے کہ جناب تو فلانے دا بھی پتر ہے لیکن کچھ نہ کچھ میرا بھی حصہ ہے میں بھی تیرا ابا ہوں بندہ برداشت کرے کوئی میں نو کہہ دے آ کے لفظ میں برداشت کرا اتنے بیٹھے ہوئے علماء کوئی چودھری صاحب کو کسی کو کہہ دے برداشت کرے اچھا سی فوراً بندوقہ چک لینی ہے پستول چک لینے جناب ہاتھ میں بٹ دئیے ٹک دئیے تے کوئی بندہ سانو آ کے نصیحت کرے کہ یار غصہ کیوں کر دے ہو انہیں ٹھنڈے دماغ میں سن لو ہو سکتا ہے کہ کوئی صحیح کہہ رہے ہو تو اسی سنو سنو اچھا اتنے نہیں سنو گے کیونکہ ساری عزت کا مسئلہ ہے اچھا اور کس واسطے نہیں سنو گے کہ ساری ماں دی گواہی ہے کہ ایسی حلالی ہے کی دی گواہی اچھا ماں دی گواہی ہوئے تو حلالی ہے فلانے دا پتر ہے ایک اماں دی گواہی تے اسی تسلیم کر لیا اسی او دے خلاف دوسرے دی گل بھی نہیں سننا چاہتے تے قرآن دی گواہی ہوئے حضور آخری نبی قرآن دی گواہی ہوئے رب فرمائے آخری نبی تے پھر کوئی آخری آپ سن تو لے کہ وہ کہتا کیا ہے ایمیں دے بندے نو بس ایک علاج پنجابی کہتا لا لتر کے آ جائے بندہ 100 گھڑ کے پھر بول جائے پھر
फिर नवे सिरों गिनती शुरू हो कोई शर्म करन कि कल किवें दी कर रहे हो तुसी अपने प्यो दे दुश्मन दे नाल तुसी सलाम लेना गवारा नहीं करदे अपनी मां दे दुश्मन दे नाल तुसी सलाम लेना गवारा नहीं करदे हुजूर दे दुश्मन दे बारे तुसी कहंदे हो क्या फर्क पड़ता है शादी पे बंदा आ जा भी सकता है क्या फर्क पड़ता है बंदा जनाजे में चला भी जा सकता है क्या फर्क पड़ता है तुसी बाकी छड़ दियो जी कादियानियां दे बारे जेड़ा सवाल करदा है कि उन्हां दे जनाजे जाना तुसी अपने लिखे हो ऐसे बंदे तो सिर्फ इतना पूछो कि कोई बंदा यहूदियों नाल जाके जनाब जिस तरह वो जा रहे हो या ईसाइयों नाल ईसाई जनाजा लेके जा रहे होवे ते कहते जा रहे हो बाप बेटे के नाम की आमीन ते तुसी भी जनाब जुड़ जाओ ते जनाब छड़ जाओ थे आके चलो जी उन्हां दे कब्रिस्तान तक छड़ आइए क्या वापसी तुम्हारे पीछे कोई नमाज पढ़ेगा हौली हौली बोल इस वास्ते एक उन्हां नालों ज्यादा बदतर ये उन्हां नालों ज्यादा जिंदगी ज्यादा दीन दे दुश्मन और अल्लाह और उनके रसूल के नजदीक मखलूक अलैह कौम है लिहाजा कादियानियां और कादियानियां दे सहूलतकारां वास्ते ना साडी जुबान विच नरमी है ना साडे दिल में शफकत है ना गुस्ताखान रसूल ते लिबरल्स वास्ते साडी जुबान दे अंदर नरमी ते दिल में शफकत है साडे वास्ते इक्को गल है कि हुण है जाना पता चले मस्जिद गवाही दे के उन्हें माना कह रहे हैं उन्हें जाना रखा गैर से काम लिल्लाह में दुनिया से मुसलमान हालात ने कल ये लग नहीं कि उन्हें जाना उन्हें माना दे गल बंद हो उन्हें जाना उन्हें माना भी जरूरी है तो अगली शर्त है कि न रखा गैर से काम गैर न फिर काम भी नहीं समझ आएगी असल साड़ी कौम ने स्पेस दी ना जी जिंदी वजह तो बदबख्त साढ़े ते मुसल्लत हो गए ऐसे लोग देखो जी साढ़े अब्बे अम्मा के खिलाफ कोई गल करे ते घर की छत निकल वाली होवे ते आके चलो जी मैं बनवा देना असी आखेंगे असी झोपड़ी च पै जाके तेरी इमदाद ते लानत पाने आगे चलिए फौज के खिलाफ नवाज शरीफ ने जनाब गल की आज मोदी जमात का कोई बंदा GHQ के जरनैलों को 5-5 लाख 10-10 लाख के चेक भेज दे कि जनाब ये तुहाडे वास्ते गल्लां ते होंदियां रहंदियां ने चलो ऐ रख लो रखणगे आखणगे लानत पाने असीं तेरे पैसे ते साडे इदारे के खिलाफ बोलदा भी है ते नाल सानूं पैसे देंदे साडा इतना सवाल है कि अपने इदारे के खिलाफ बोलण वाले तो तुसीं 10 लाख का चेक भी नहीं लैंदे रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करने वाले जनाब आला फराज को तुसी कराची वास्ते फंड लवो सड़कों के नाम पे फंड लवो दालियां के नाम पे फंड लवो ते फिर तुसी सानू आखो तुसी रियासत मदीना दे दावेदार भी हो ते होर बेवकूफ होणगे जेड़े तुहाडी गल दे उत्ते मन लैणगे और जनाब उस गल दे उत्ते सिर झुका लैणगे साडे नजदीक गुस्ताखान रसूल ते उन्हां दे हवारियां वास्ते कोई नरम गोशा नहीं साडे वास्ते गुस्ताख रसूल वास्ते वही फैसला जो हुजूर कर गए मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु मन सब्बा नबियन आइए जी ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत इधर मौलवी साहब गल थोड़ी ठीक है लबैक वाले कहते सही हो लेकिन तुहानू पता तुहाडे मगर ते साल दे 12 महीने चो 11 महीने ते तुहाडे मगर पुलिस होंदी असी तुहाडे नाल जे टुरीए ते पर्चे कौन कराए थाने कौन जाए फला फला पासे कौन जाए मेरा एक सवाल है हाथ कड़ी पानी सौखी है या पूरा हाथ कटाना सौखा हाथ कड़ी आज इन्हें कल खोली जानी ते खत्मे नबूवत पीछे सियाबा ने उंगलियां ते हाथ पैर दी पूरे जिस्म दी बोटियां करवाई आओ अकीदा खत्म नबूवत तहफ्फुज़ दा पहला शहीद हजरत हबीब बिन ज़ैद आसिम अंसारी सभा को सवाल ये नहीं यार तुसी बहुत थके बैठे हो मैं तुहाडे नालों ज्यादा थके सुभान अल्लाह मुसैलमा कज़्ज़ाब ने जिस वेले नबूवत दा दावा कीता झूठा मेरे करीम आका ने उन्हें जवाब देने वास्ते खत लिखिया ते खत दी जिम्मेदारी लाई फरमाई नु कौन लेके जाएगा ते हजरत हबीब बिन ज़ैद आसिम अंसारी उठ खड़े हुए कहते हुजूर मैं जाऊं है माड़े समय माली एतबार लेकिन ईमानी एतबार नाल बहुत मजबूत सी इस वास्ते पैसे के हिसाब नाल माड़ा होना कोई माड़ा होना नहीं ईमान पक्के होने चाहिए
آئیے جناب یانا اپنے خط لیا ٹور پہ خط لے کہ جسے جناب مسلمان کل پہنچے انہیں خط پڑھیا کہنا اچھا ہے کہ تیرے نبی نے لکھیا ہوا آخری نبی میرے بارے چاکیا میں جھوٹا تو دس جناب یانا کہ تو کی کہنا ہے فرما جو میرے نبی کیا میں بھی ہو کہنا انہیں کیا مطلب کیے کھول کے دس انہیں کیا میں دس دیتا ہے پھر انہیں جناب آکھیا اچھا کیا تیرے نبی آخری نبی کہتا جی بالکل آخری نبی کہنا میرے بارے کی خیال صحابی کہنے اچھی بول میں تو آواز نہیں آئے یہ ان آواز سے جنہیں کہنے سن تو لینا چاہیے وہ کہتا کیا ہے سننی تو چاہیے حضرت ناوے حبیب فرماتے نے اچھی بول میں تو آواز انہیں پھر آکھیا کیا تیرے نبی آخری نبی کہنا جی بالکل آخری نبی کہنا میرے بارے کی خیال ہے کہنا اچھی بول آواز تیسری باری انہیں پھر سوال کیتا آپ نے وہی جواب دیتا پہلا آخر جناب اعلیٰ انہیں کیا ہے میرے نال مخول کر رہے آئے مذاق کر رہے آئے انہیں آپ نے انگلی کٹیا نے آکھیا جدو تیرے نبی دیواریاں دی اس ویلے تو کہنا ہے میں نے سمجھ آگئی حضور آخری نبی میری واری کہنا اچھی بول آواز نہیں آئی سن صحابی نے کیا کیا فرمایا ایک ایمان والے دے کرنے کسے بیمان دی گل دے ہوتے توجہ کرنا بھی گوارا نہیں کرنا تاجدار ختم نبوت پہلا آخر کی ہویا انہیں جناب ایک انگلی کر کے آپ نے وڈی آپ نے فرما گل ہوئی ہے ہاتھ بڑھ دیتے بازو بڑھ دیتے پیر بڑھ دیتے لتا بڑھ دیتی باقی جسم بچے آقا ان وقت دے اندر سٹوا دے لیکن آخری ٹکڑے ٹکڑے اور تک حضرت حبیب بن زید انصاری حضور دی گل کر دے گیا دوجہ لفظہ میں ترجمہ کریے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ نہیں کی دیا کہ ٹکڑے کرا لے اپنے آپ نے سیاپی لیا لیکن رسول اللہ دی ناموس نے سوداگری نہیں کی دیا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی اسی سکھ ہونا تو مرزائیوں کا جو یار ہے غدار ہے مرزائیوں کا جو یار ہے نہیں جی گل اور کو صرف یہ سمجھان دی ضرورت ہے کہ صحابی نے اپنے ہاتھ وڈائے باواں وڈائیاں لتاں وڈائیاں پر ختم نبوت دے عقیدے دوتے سمجھوتا گوارا وہ کیڑا مسلمان ہے جڑا اپنے آپ کو عاشق رسول بھی آکھے تے حضور دی ختم نبوت تے حملہ کرنا لے انہوں جناب چنگا آکھے تے پہرہ دینا لے انہوں چنگا آکھے یہ تے بالکل انہیں دی گل انہیں کہ ایک بے وقوف دی ماں پر گئی انہیں مولوی صاحبان بھی ساتھ لے انہیں کہا جی آؤ مولوی قرآن پڑھو ادھر قرآن والے آ گئے تے انہیں ڈھول والے بھی ساتھ لے انہیں کہا تسی اپنا کام ڈھول بجاؤ بندے آ گیا بندے دا پتر بانی قرآن پڑھا لے ڈھول بجوا لے انہیں کہا ہمارا دونوں شوق سے وہ کدی ڈول بھی سن دی سی قرآن میں پڑھ دی سی اے کیڑی گل ہوئی کہ نال تسی ختم نبوت دے پہرے دار نال بھی کھڑے ہو تے نال تسی منکرین ختم نبوت نال بھی کھڑے ہو اینی جی گل ہے اسی انہاں نال کھڑے ہاں جڑے حضور دی ختم نبوت تے پیرا دے کے کھڑے پکی گل ماویں او پیر ہوے میرے نال وڈی پاگ پائی ہوے کسے مولوی ہوے میرے نال وڈا جبا پایا ہوے جناب تے ہور کوئی جناب اعلی چادر لئیاں ہون جتنا مرضی بڑے آستانے والا ہوئے جنہوں رسول اللہ دی غیرت نہیں ہے ساڑھا ایسے بندے نال کوئی تعلق نہیں جیڑا مرید ایسے پیر دے سجے کھپے پھر دے ان دے واسطے میں خود کچھ نہیں کہتا اللہ میں اقبال کچھ بولے نہیں اجازت ہوئے پڑھ دے اقبال کہتا ہے ایویں دے بندے واسطے کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری
مسئلہ حضور دی عزت آ جائے پھر کسی اور پاسے دیکھنے کی ضرورت نہیں. کہتے ہیں مولانا یہ تو بڑی سخت بات ہوگی، آپ ایک دم فیصلہ کر دیتے ہیں جناب گستاخ رسول کو مار ہی دینا چاہیے، یہ کیا بات ہوئی؟ حضور تو رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. بابا جی یہی فرمانے گئے کہ بلابی المجاہدین کے قوم آج تک رحمت للعالمین دے معنی دی سمجھ نہیں آئی. جے سمجھ آئی ہوتی تے دی گل نہ کر دے. رحمت للعالمین دا معنی یہ ہے کہ پہاڑاں نال وڈے گناہ امت نے کیتے، شکلاں نہیں بدلیاں حضور دی وجہ تو. پہاڑاں نال وڈے گناہ کیتے، متھے تے نہیں لکھے گئے صدقہ رسول اللہ دا. پہاڑاں نال وڈے گناہ کیتے، موت تک توبہ دا دروازہ کھلا رہا ہے. یہ حضور دی رحمت للعالمین دی وجہ تو. ٹرمپ جیسے چوڑیاں نے اپنی بیٹیاں تے بہناں دے نال منہ کالے کیتے، بدکاریاں کیتیاں، پھر بھی دھرتی تے ٹردے پھردے رہے. یہ حضور دی رحمت للعالمین دی وجہ تو. یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی دین نو بھونکی جائے تے تسی اونوں بھی جناب سر تے بٹھا لو. دین دا حامی بھی عزت والا ہوئے تے دین دا باغی بھی عزت والا ہوئے. یہ دوگلی پالیسی اسلام نہیں چلتی. توجہ ہے؟ تانوں ایک مثال دینا چاہنا. چلیے جناب سرکار فتح مکہ واسطے تشریف لے آ رہے ہیں. مجھے بولو فتح مکہ واسطے حضور تشریف لے آ رہے ہیں. رسول اللہ نے دیکھا ایک کتی نے بچے دیتے ہوئے 10,000 کا لشکر میرے پہ تیرے نبی نے روک دیتا. ایک بندے دی ڈیوٹی لائی ہے سواری روک لو جدوں تک کہ سارے گزر نہ جاؤ. سواری نہ ہلانا، سواری نہ چلانا. یہ نہ ہوئے کسی دی ڈاچی دے پیر اس کتی دے بالا تے آ جاؤ تے مر نہ جان. یہ رحمت للعالمین ہے. حضور نے کتی بچا لئی، کتی دے بچے بچا لئے. رحمت للعالمین ہے. جدوں میرے نبی نے آ کے فتح مکہ کیتا تے خبر ملی یا رسول اللہ تہاڈا گستاخ ابن قتل کعبے دے خلاف لکے آیا. ایک پاسے خلاف کعبہ، ایک پاسے دیوار کعبہ، درمیان گستاخ. دسو کی کریے؟ میرے نبی نے فرمایا اقتلوہ، گردن وڑ دیو. یہ دنیا نو دسنا مقصد سی کہ میرے نبی رحمت دسنا چاہتے سن اسی رحمت للعالمین اتنے کہ کتی نو بھی بچا لینے اندے بچے نو بھی بچا لینے تے غیرت مند اتنے کہ کعبے وچ بھی گستاخ دی دھون لا دینے. من سب نبی من سب نبی گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا. اسی آنے ہیں جی ریاست دے غدار دی صدا موت ہے تے رسالت دے غدار دی صدا بھی موت ہے. ایویں بلا وجہ ساڈے آ کے گل پینی. استاد فرمانے سن جی تواڈے مقدر وچ ہدایت نہیں تے ساڈے گاٹے کیوں لگدے ہو؟ جاؤ اپنے مقدروں تے روو. ساڈے نال گل او کرے جنے رسول اللہ دا دین پڑھیا ہوے، جنے حضور دی شریعت پڑھی ہو. یہ کیڑی مسلمانگی ہے جڑی اپنے واسطے تے جذباتی ہو جائے تے حضور دی عزت دا مسئلہ آئے تے اسلام امن کا درس ہے. خان صاحب دی اپنی جناب اعلیٰ گورنمنٹ دے 10-15 بندے صرف ووٹ ادھر ادھر کر دیں تے جناب کو غصہ چڑھ جائے. آپ آخر جناب جو مرضی ہو جائے سارے اتحادی بلا لو، میں نے اعتماد دا ووٹ چاہیے تے 2 دنوں دے اندر اجلاس بلایا جائے. ذات دا مسئلہ آوے تے 2 دنوں چ اجلاس تے حضور دی عزت دا مسئلہ آوے تے 5 مہینے چ ایک اجلاس. ہائے میں ویسے اس گل تے وجہ حیران ہونا جنہاں نوں اجے بھی نیازی صاحب تو کوئی امید ہے کہ جناب انہیں آ کے ملک دے دین دے جناب دین والے دن اچھے کر دینے. انہوں نے خدمت دے بھی افسوس ہی ہے اور بندہ کیا لا علاج ہی. ورنہ جنہوں نے اپنے نبی دی غیرت نہیں انہوں نے عوام دی بھی غیرت نہیں ہو سکتی. کیڑی گل ہوئی کل تک تسی کہندے سو ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کشمیریوں دے نال بھی کھڑے ہیں. اور مودیا کشمیریوں تے ظلم بند کر دے تے تھوڑی جی چینی بھی دے دے، کشمیریوں تے ظلم بند کر دے تے تھوڑی جی کپاہ بھی دے دے. لکھ لعنت نہیں ویسے ایسی سوچتے ہیں میرے فیصلے. اقبال کہندا ہے غیرت مند بندہ بھوکا مر سکتا ہے لیکن غیرت مند بندہ کدی اغیار دے کے ہاتھ نہیں جھکا سکتا، گردن نہیں جھکا سکتا. گردن جھکی تے بندہ گیا تے غیرت کے جڑا جھکیا ان دی پھر ویلیو
केड़ी रह जाती इजाजत में पढ़ इकबाल फरमाता है अपने मन में डूब कर पा जाए सुरागे जिंदगी अपने मन में डूब कर पा जाए सुरागे जिंदगी अपने मन में डूब कर पा जाए सुरागे हजूर आखिरी नबी ते मेरे आका दी शरीयत भी आखिरी मेरे आका दा दीन भी मेरे आका ते उतरन वाली आसमानी किताब भी आखिरी ऐ जेड़े जिन्ने कवानीन बनाते फिरते ने सुनो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अल्लाह अकबर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने गवर्नर ने आपको खत लिखा कहता जी जिस इलाके तुसा मैनू गवर्नर बना के भेजे है इत्थे चोरी डकैती बड़ी होती है ये तो पता है कि चोर केड़े केड़े ने लेकिन गवाह कोई नहीं अगर तुम्हारी इजाजत होवे तो मैं खुद अपना कोई नवा कानून बना के उन्होंने वाटो के लवा दे चलो चोरी बंद हो जाए तुम्हारी इजाजत हो हाय हाय सुनो मुसलमानों यार केड़ियां फोर्सां बनदियां फिरदे जी डॉल्फिन बन गई है ये अबाबील बन गई है ये जनाब आला खलीट बन गई है ये फलां बन गई है जितने मर्जी तुसी नवे नवे नाम बनाओ अगर हजूर दे दीन दे उत्ते तुसी नहीं चलना ये सारे नहीं हजार रंगी फोर्स भी बनाओ तुम्हारे मसले हल नहीं हो सकते अच्छा आपने की फरमाया हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने खात का जवाब लिखा फरमा सुन मेरे नबी का दीन फरमाता है कि गवाह बगैर सजा लिहाजा गवाह बगैर सजा ना देनी अगे आपने तारीखी जुमला लिखा है जड़ा उन्होंने लिखा अगर तुसी इजाजत दो तो मैं नवा कानून बना ला फरमाया जे कौम रब दे बनाए कानून के मुताबिक नहीं ना सुधर सकती तो क़यामत तक किसी और कानून नाल भी नहीं सुधर सकती समझ आई कहंदे ने फिर मैं उन्हां दी गल मन्नी ते कैसी बात कि साल डेढ़ बाद तो फिर गवर्नर ही बदलते होंदे सन उधरों दूसरे पासे भेज दिता किसी और पासे भेज दिता कहंदे जदों मैंने उन्होंने कढ़िया ना उस इलाके चों किसी और पासे भेजण लगे जिस टाइम मैं निकलिया उस टाइम मेरे पूरे सूबे के अंदर एक भी चोर नहीं सी मसला ये है असी आने हुक्मराना नूं कि अगर तुसी वाकई उस पाकिस्तान दे वारिस हो जिन्हां नारा साडे वड्डियां लाया सी कि पाकिस्तान का मतलब क्या दस्तूर रियासत क्या होगा अगर वाकई तुसी ओदे वारिस हो ते निजाम भी वही लियाओ जो रसूलुल्लाह लेके आए नवे निजामां दी गल ना करो तवज्जो है आइए जी कहते मौलवी साहब हुण असीं लड़ पईए मैं कि जे तुसीं लड़ना नहीं ज़ालिम नाल ओहदा पंजा नहीं मरोड़ना मैनूं तुसीं दसो कि फिर अबाबील शाहीन गौरी अबदाली गजनवी जरार इन्हां दे बनावण दा कोई फायदा है जे तुसीं लड़ना ही नहीं तो फिर इन्हां कोई फायदा है जे सारे कुछ दुश्मन वास्ते बनाए ने ते हिंदुआं नालों बड़ा कोई दुश्मन होवे कश्मीरियां दे कातिल नालों कोई बड़ा दुश्मन होवे
مسجد اقصا دے اوتے جنہاں یہودیاں قبضہ کیتا ہے انہاں نالوں بڑا کوئی دشمن ہوے گا؟ کہندے نے جی ہم تو سرحد کے اندر کے حصے کے ذمہ دار ہیں. میں کہ چلو اسی پہلے گل کرتے تھے تسی کہہ دو جناب یہ مولوی جذبات میں آ گئے ہیں. ہن تے تساں مقبوضہ کشمیر نو اپنے نقشے وچ بھی شامل کر لیا. تواڈے بقول اس نقشے کے مطابق میرے ملک دی شارک دے اوتے 7 لاکھ دشمن بیٹھا ہوئے 7 لاکھ ہندو فوجی بیٹھا ہوئے تے لڑن دی گل نہ کریے تے پھر میں نے دسو کہ اے حب الوطنی ہے؟ اے پاکستان دی محبت ہے؟ ہرگز نہیں ہے. کہندے مولوی صاحب وہ تو بات کی بات ہے ہولے ہولے کوشش کریں گے لیکن اسی تو ہن جڑی حالے لکیراں پڑیاں نے اس تو انہاں دی گل کرو. تسی ایویں جذباتی ہو رہے ہو پوری دنیا دے مسلماناں دا اسی ٹھیکہ لے لیا. میں کہ کاش تینوں علامہ اقبال دے اس خواب دی سمجھ ہوندی جڑے خواب تے تسی پاکستان پڑھایا سی. جی بولو. اقبال نے جڑا خواب وطن دا ویکھیا سی اس اقبال اس وطن دے بارش کہندا وہ وطن جڑا پیارا صرف سرحدیاں لکیراں دے اندر دا محتاج نہیں ہے بلکہ مشرق و مغرب دے اندر جتنے مسلمان دکھی ہوئے گا او تیرا وطن ہے. اوتھے جا کے ظلم بند کر مسلمان بھائی نو ظالم تو بچائے تیرے واسطے ضروری ہے. جڑا کہ نہیں جی میں تے صرف پنجابیاں دا ضامن ہاں میں تے صرف سندھیاں دا میں مہاجراں دا میں پٹھاناں دا میں کشمیریاں دا میں سارے مسلماناں دا تھوڑا ٹھیکہ لے آئے. اقبال فرماتا ہے نوی تہذیب دا پت جنوں برادری کہندے نے نوی تہذیب دا پت جنوں صوبائیت کہندے نے نوی تہذیب دا پت جنوں لسانیت زبان کہندے نے. اقبال کہندا ہے مسلمان جڑی کردا یہ پت کے تراشی دائے تہذیب نبی ہے غارت در کاشان دین نبوی ہے اور بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. تاجدار ختم نبوت ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت. آج ہمیں پہلی اور تقریر مکائیے 20 اپریل کی تیاری ہے. 20 اپریل تک اگر حکمرانہ نے سفیر کر دیتا تو سبحان اللہ نہیں تو انشاءاللہ فیض آباد اسی جانے. ساڑھے امیر محترم نے حکم فرمایا دن آکھن دن نو حاضر رات آکھن رات نو حاضر جانے انشاءاللہ. پکی گل ہے سہریاں بھی ہوتے افطاریاں بھی ہوتے تراویاں بھی ہوتے. کی خیال ہے جی؟ پکی گل تے بہانہ کوئی نہیں. نہ بیماری بہانہ نہ گرمی بہانہ نہ کرونا بہانہ نہ کسی چیز دا. ساڑھے بابے اور انہوں 104 بخار سی فیض آباد جس ٹائم اسی بیٹھے ہوئے سا تو انہوں فون کر کے پوچھے آپ محمد صاحب کیا اندر جناب آگے جی جیڑا گزرتا ہے ساتھی ساڑھے تو پوچھتے استادہ کدو آنا ہے. کہتا چلو پھر چلیے. ڈاکٹر کہتا ہے حضرت تھوڑی جان کو خطرہ ہے اس حالت تک کیویں جاؤ گے؟ فرما بستر تے پرن نالوں چنگا نہیں حضور دے نعرے ماردا بندہ کہ ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیماراں نو بیمار رہن دے. ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیماراں کو بیمار رہن دے. اور سونے میں پکڑا نتاج ناریاں بسا پڑے بوئے دا چوکیدار بسا پڑے بوئے دا چوکیدار رہن دے. اور بس جناب اعلیٰ جاندے ہو اے فرما دے گئے سارے لوگوں نو اج ساڈے نال تر پو کل
साढ़े वर्गे भी नहीं लभदे। कल कौम जिहड़ी कहदी सी मौलाना बड़े सख्त बोलते हैं, अज वो भी रोंदे फिरदे ने यार एक बारी बाबा मुड़ आवेआ जिवें आखेगा उवें तुर पवांगेआ। हुण उन्हां ते नहीं आना, हुण उन्हां दे मिशन तो लैके टुरो। हुण ते पूरी मिल्लत ही कह रही है कि खुदा दे वास्ते एक बार आ जा। एक टुर चले जरा बीमार आ जा। खुदा दे वास्ते एक बार आ जा। तेरे बिन दिल मेरा एक पल नहीं रहंदा, मेरा दिल रख के आ दिलदार आ जा। ए टुर चले जरा बीमार आ जा। खुदा दे वास्ते एक बार आ जा। ताजदारे खत्म नबूवत। जरूरी नहीं कि मौलवी तुहाडी मिन्नतां करन, तुहाडे पैरी पैण के आओ हजूर दे दीन वास्ते। तुहाडा काम बनदा है कि तुसीं आखो जनाब साडी कोई ड्यूटी लाओ हजूर दे दीन वास्ते, कोई साडे लायक काम होवे। ये कलमा सिर्फ मौलवियां ते नहीं पढ़िया, हजूर दा असीं भी करीम आका दा ही करना। बस बड़ी अच्छा। मैं गया परसों गाजी मोहम्मद इरफान शहीद 17 दे फैजाबाद धरने के अंदर शहीद होए सन। रात के 2 बजे साढ़े नाल बहुत सारे तहरीकी साथी सन। गाजी साहब के वालिद साहब उन्होंने मामू। मैं हैरान रहा वैसे ये दीन ही यही रहा कि जेड़ा पुत्र दे के भी बंदे दे हौसले मजबूत रखते हैं। कि पुत्र दे के भी अब्बा कह रहे मैं भी हजूर वास्ते हाजिर, मेरे बाकी बेटे भी आ। भांजा दे के मामा कह रहे हैं मेरा भांजा भी हाजिर, मेरे पुत्र भी हाजिर, मैं भी हाजिर। हैरत की बात है कि जे जिन्हां दा यार 22-23 साल का जवान टुर जाए, गभरू जवान होवे, फिर भी जनाब आला उन्होंने कोई मलाल ना होवे, कोई परेशानी ना होवे। अल्लामा इकबाल तो पूछा, इकबाल ये दस के बंदे फिर किस तरह यार अपना काम भुला लेते हैं। इकबाल कहता है आम औकात के बंदे को थोड़ा सदमा आए, लोगों के दिमाग हिल जाते हैं, लोग डॉक्टर को ले आते हैं, साइकेट्रिस्ट को ले आते हैं, जनाब इन्हों को देखो दिमागी इलाज करो। लेकिन जेड़े दिमाग के बड़े बड़े डॉक्टर इलाज नहीं कर सकते, इसको सारे इलाज 1 मिनट तो पहले करके पड़ो। इकबाल फरमाता वो पुराने चाक जो अकल सी सकती नहीं, वो पुराने चाक जो अकल सी सकती नहीं, इश्क सीता है उन्हें बेसोज़ तारे रफू। इकबाल कहता है इश्क कुरान सुई धागे बगैर इंज सीधा है कि पता भी नहीं लगता कभी फट लगे भी ऐसी जिन्हों ये सारिया कुर्बानियां वेख के भी समझ ना आए कि लपैक की चाहती, जिन्हों पूरी कौम की जनाब आला आवाज वेख के समझ ना आए, फिर भी जनाब आला गूंगा शैतान बन के बैठा होवे, कौम ते मुसल्लत होवे। और मैं मीडिया की मुनाफकत वेख के भी हैरान रहना, खुदा दी कसम कि इन्ना वर्गा साढ़े पाकिस्तान के टीवी के एंकर्स ते पाकिस्तान के टीवी के जनाब मीडिया के मालिकान इन्ना वर्गा तुसी इबलीस दा चेला भी दुनिया ते नहीं देखोगे कि पिछलियां हुकूमतां दे दौर विच अगर 2 रुपए पेट्रोल वध जांदा, इन्हां खबर पता किवें देंदे सन कि जनाब ओह कौम ते जनाब पेट्रोल पंप गिरा दिता, 2 रुपए वध गए, गरीब मर गया मर गया मर गया। हुण पता की खबर आंदी, वो कहंदे जनाब चाहते थे सर 15 रुपए कीमत बदले, लेकिन वजीर आजम साहब ने फरमाया नहीं, मेरे कौम का ख्याल है 5 रुपए बता दो। समझ आई? और बंदा पूछे कि भाई इदा की इलाज हो सकता है सिवाय जुतियां दे? एवें दे बंदे वास्ते मियां मोहम्मद बख्श बोले ने वजीर आजम साहब वास्ते भी ते ओदे चमचियां वास्ते भी इजाजत होए तो पढ़ दे। बाबा फरमांदा है भेड़ा वांग हलीमी तेरी
शरीयत लिया भगया सूरत वांग फरिश्ते तेरी दिखा दो सारा माड़ा। इस तो पहले के बच्चे आ रहे सारा कुछ लुटिया जाए अज तुहाडे कोल मौका है लपैक नाल खड़े हो जाओ अज मौका है सारे ते साडे नाल आ जाओ। पाकिस्तान का मतलब क्या पाकिस्तान का मतलब क्या दस्तूर रियासत क्या होगा तुहाडा स्टेटमेंट गिरवी रखा गया तुहाडी जनाबे आला मोटरवे विक गई तुहाडे जनाबे एयरपोर्ट विकण जा रहे हो तुहाडे F9 पार्क जनाबे आला विक गए हुण एटमी हथियार बच गए ने उन्हां दे विकण तो पहले पहले अज मौका है होके खड़े हो जाओ कि जाग उठे तो सदरत जाता है कहते मौलवी साहब दुआ करो अल्लाह अल्लाह तुम्हारा दा कोई नौकर हुक्मरान अता करे अल्लाह कोई नेक हुक्मरान अता करे ते जदों लंबैक आवे मैदान में तुसी कहते मौलवी हो तुसी केड़े पासे टुर गए ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ नहीं कहते जी मैं लाहौर दी गल कर रहा सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। जिस टाइम आटा महंगा होवे रोटी महंगी होवे लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक जदों वोट दे के बंदे चुनन दी वारी आवे ते कोई शरीफ बंदा आ जाए लबैक अल्लाह ते तुसी की कहंदे हो चंगे बंदे शरीफ बंदे हो तुहाडा सियासत नाल की काम किवें है तुसी मैनूं ईमानदारी नाल दसो किकर बंदा ला के ते दुआ मंगनी शुरू कर दे या अल्लाह इहदे ते 4 साल लग गए या अल्लाह इहदे ते अल्लाह टोट लगणे जो लाओगे वही निकलने जिवें ते बंदे तुसी लियाणे ने वोट दे के उवें दे फैसले होने ने बाद फिर रोंदे किस वास्ते हो लिहाजा अगर तुसी चाहते हो कि दोबारा गरीब खुदकुशी न करे जे चाहते हो धियां दी इज्जतां न लुटन जे चाहते हो कि मामा बेआबरू न होवन जे चाहते हो कि कोरोना दे नाते गरीबां दे कारोबार तबाह न होवन जे चाहते हो कि काफरां दे हक ते कोरोना दा बहाना ला के मसीतां वीरान न होवन अल्लाह दा वास्ता दीन दे नाल खड़े हो खड़े होवोगे इंशाअल्लाह लबैक दा साथ देओगे इंशाअल्लाह पक्का साथ देओगे इंशाअल्लाह ताजदार खत्म नबूवत और पूरा सारे दावत फिक्र वापस आ जाओ बिरादरी अज़म लिसानियत कौमियत जो बाहर निकलो हजूर दे दीन नाल खलोवो अल्लाह दी कसम है कब्र दे अंदर बिरादरियां नाल नहीं जाना हजूर ने कब्र च भी काम आने दीन ने कब्र च भी काम आने ते बिरादरियां वाले कोठियां वाले बंगले वाले टुर गए कब्रों ते कतबे नहीं लभे 91 साल गुजर गए तरखाना दे इल्मुद्दीन दी कब्र दे उत्ते अज भी ताले फुल पे होंदे ने मालका ने दस्सिया है कोई तरखाना दा पुत्र होवे साडे नबी नाल वफा करे असीं ओदा नाम नहीं मानदे समझ आई कि नहीं हजूर दे नाल वफा करना सरकार दी इज्जत ते पहरा देना सारे मफादात एक पासे छोड़ के अपने प्यो मां दे दुश्मन नाल दी यारी नहीं ते हजूर दी खत्म नबूवत दे दुश्मन ते वैरी नाल कादी यारी है कोई यारी नहीं साडी ना कादियानियां नाल ना उन्हां दे सहूलतकारां नाल साडा बच्चा बच्चा ये नारा ला रहा ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद बारिश सरकार फरमांदे उन्हां लोकां वास्ते जेड़े करन लबैक काले ते छल्ले लबैक काले कमले ते दीवाने लोग इन्हां की पता है घंटा हो गया है बच्चे एवें खलोते होए ने बंदा बैठ जांदा है इन्हां दीवाने ने जनाब ए जनाब अल्लाह गल गल ते लबैक दे नारे गल गल ते मन सब्बा नबियां फक्तलो मैं दसना चाहना बारिशा फरमांदा है हजूर दे इश्क दे अंदर इवें दे दीवाने ओथे बाजी ले जांदे ने जिथे अकलां वाले रह जांदे
مکے دے اندر ابو الحکم حکمت دا پیو سداون والا قیامت تک ابو جہل سداندا رہے گا لیکن کالے رنگ والا بلال حضور واسطے مارا کھاون والا قیامت تک جدوں تک اذان وسی بلال یاد آندا رہے گا بابا فرماندا کئی بے عقلا بازی جت جانا محفل کرانا لے ساتھیاں دی محفل کرانا تعاون کرنا لے تعاون شرکت کرنا لے شرکت